ron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong mga kaigsunan di sa Aghaw, Maribuhok, no, Bohol. Kini sila mga kaigsunan kanunay nga naga padungog kanato nga sila nagapaminaw sa atong programa o kakusog ning mao nga station nakaabot pa kita dito sa Liti mga igsoon o dito sa may Cebu, no, diya sa may Talisay, Bulhoon, Santander, Dapita, diya sa Cebu nakaabot kita mga kaigsunan. O salamat sa Dios nga ang Ginoo nagapanalangin kaninyo, nagauban kaninyo. O akong pagampo nga ang buhing pulong sa Dios usa ka gininhawa sa espiritu sa Dios kini magaabot sa matag panimalay kanato og magahatag kini og buhi nga paglaom. Mga kaigsuonan nining buntaga sa di pa ko magapadayon sa mensahe kung pasalamatan ako ang mga scholars o ang mga sponsors kay kining mga scholars dili man ni sila maka-eskwela o wala po yung mga sponsors. So salamat kaayo sa mga sponsors nga naga-sponsor kamo og mga estudyante na uban naga-sponsor og upat na duha na usa. Mga kaigsunan amo nang gipasalamatan nga na kaninyo. Di lang namo ma-mention ang matag pangalan sa nag-sponsor. Pero among pasalamatan nga kining mga estudyante inyong natabangan og ni graduate. Og congratulations no again ngadto kang Lindy Arong sa iyang pagka valedictorian mga kaigsunan pag-graduate o sa high school. Salamat sa Ginoo nga ang Dios nagpanalangin kay Lindy. Og dito sa dito kalan di lang ko lista mga kaigsunan pero doon na kita first honor, doon na kita second honor, third honor, then mga with honors hilabihang daghana. Salamat sa mga ginikanan. Thank you sa inyong pagsanong sa amo ang pagdasig nga inyong subaybayan ug inyong tabangan ang inyong mga anak og daghan na gayud sa mga scholars nga with honors og salamat sa Ginoo. Bisag ribbon na lang gitawag og the most punctual, malipay man ta na kay do nagyoy kausaban sa kinabuhi sa bata nga dili na siya mo ana sa eskwelahan nga late, kun dili punctual na siya. Nauban most behave, most basta daghan kay mga mga kaigsunan sa mga scholars. Mo na nga salamat sa Ginoo nga dunay dakong kausaban. Kada Friday nagatudlo kita makaigsunan may tungod sa values, no, diya sa Santiago sa may Kids Freedom Center naman tay building dia. Salamat sa Ginoo humalpod ang pagkural, no, og katong nagatabang kanato sa paggastos sa kural. Salamat kayo. Og na dito kada Friday nagtigom kita, nagatudlo og nagadasig kita sa mga batanon nga makabaton silang pananawon nga someday makahuman silang pag-eskwela. Og salamat kayo na mga kaigsunan, kapin sa gatos 123 students ang ato ang gitabangan niining miaging tuig og hapit na pod mag-opening mga kaigsunan karong June. Tingali og gusto kamo mga igsoon nga mo sponsor og duha or para uniform lang, mga school supplies o mga projects uban pa. Magsugod lang ta sa uniforme, no, mapalitan to sila sapatos, basta kay uniform sa eskwelahan. Nasa mo og asa sa eskwela ang mong gusto nga sponsoran. Ang gusto mo gud namo nga amo nang ma-reach out nga naman aron doon na makakontribute kami pagdasig kaniya. Kay abi nimo kung walay moral support sa mga bata, ang mga bata malinglagid sila sa computer. Na hibaluan nimo kung kining computer games, no, nga mo'y mosulod sa huna-huna sa mga bata mga kaigsunan, di na mosulod sa eskwelahan. Nga naman kay naa sila giapas nga mga levels mga igsoon o niya pwede para bagyod nga mahalin o ilang ibaligya. Mo na daghan karon mga estudyante na stop silang pag-eskwela tungod ana mga igsoon. Apan salamat sa Dios nga pinaagi sa iyang grasya nga kita nagahatag og pagdasig mga moral support sa mga bata, na kami mitabang sa ginikanan sa pagdasig og daghan sa mga bata mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo nga sila niangat ang ilahang grado unya nahimo silang mga with honors og mga nahimo silang maayo ang ilang pag-eskwela. So salamat sa Dios. Og gusto ka nga mo sponsor, imong ipahibalo sa mua, ipaagi niyo sa amo sa Bless Iligan Movement, no, nga gi mugna sa Throne of Grace Global Fellowship
amo kanang i-welcome unya amo siyang i-require para sa moral values nga among gitudlo mga igsoon. Og unya nagpadayon usab mga kaigsunan ang atong panagtigom diya sa Throne of Grace Global Fellowship. Kung ikaw niya sa Iligan City, ako kang imbitahon no nga mo tambong sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship. Magsugod alas 9 ang takna karong buntag. Og unyang gabi ang young people magsugod 5 o'clock magsugod ang panagtigom. So welcome kayo. Moabot ka sa sa tigumanan dunay mga ushers nga nagahulat kanato mga kaigsunan, si Ma'am Glenjen o Chate maoy nagalid ni ana sa mga ushers. So welcome kayo no. Again 9 o'clock magsugod karong buntag. Kung ikaw dunay mga pre-request mga kaigsunan mo, welcome usab kami ni ana. The whole congregation magaampo alang kanimo. I-text lamang sa moa ang imong mga pre-request 0919-819-7708. Praise God mo kanang atong cellphone number. Moadto kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Nagingon ri sa Marcos 10 46 to 52 hisgot kini may tungod kang blind Bartimaeus, usa ka buta nga gitawag og si Bartimaeus. Now diri sa verse 51 mayon re, what do you want me to do for you? Jesus asked the blind Bartimaeus. And the blind man said, Rabbi, I want to see. Praise God. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong. Unsa ang kalidad sa pagtuo nga naa ni Bartimaeus nga nagdala kini og bilagro sa kaayuhan sa iyang kinabuhi? Usa nini sa akong nakita mao kining gitawag og burning desire. Kanus aman mahitabo kining burning desire? Usa ka tinguha nga nagsilaob. Sa lahi nga terminology gitawag kining passion. Usa ka gugma nga gusto nimong matuman, mahitabo sa imong kinabuhi. Si Bartimaeus unang butang iyang gihimo is naging undri sa verse 47, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Number 1, iyang gitagaan og importansya ang pagpaminaw. The importance of hearing the word. Kung dili kita makadungog, dili makaabot sa tua ang pagtuo. Nagaingon ang Romans 10:17, faith comes through hearing, and hearing by the word of God. Sa ito ba nakuha ni Bartimaeus ang prinsipyo nga gikinahanglan ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Usa ka makadawat sa milagro nga imong gipangandoy. Wa ko may baloon say problema kanimo sa imong panglawas, sa imong pamilya, sa imong negosyo, ug uban pa sa imong relationship, sa imong silingan, sa imong banag asawa o uban pa. Kanang tanan mga kaigsunan tingali nag-atubang ka sa mga problema side by side. Bisag asa ka moadto, daghang problema ang imong giatubang. Tingali sama ka kang Bartimaeus nga wa na kay makita nga positibo pang butang nga imong paglaom sa unahan. Si Bartimaeus gitawag siyang buta. Mga kaigsunan, pwede pod nga ang mga problema makapabuta kanato sa pagtan-aw sa mga maayong butang. Tungod kay nga atong mga mata nakasentro naman sa problema ug dili na makita ang positibo nga mga butang. Apan unsa man ang gihimo ni Bartimaeus? Number 1 step nga gihimo ni Bartimaeus is Bartimaeus naminaw sa pulong sa Ginoo. Naminaw may tungod kang Hesus. Og ni rise up ang iyang pagtuo nga naa say pagtuo nga dunay buhing paglaom nga si Hesus ang magmumugna sa mga milagro. Busaon sa may gihimo, misugod siya sa pagsinggit. Mingon ang Biblia, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. My brothers and sisters, tungod sa nadunggan og pagtuo nga nadakpan ni Bartimaeus, nisugod siya sa
singgit. Mga kaigsunan mo kini karon, kung nakakita ka na sa mga solusyon, nakakita ka na sa mga tubag unsay solusyon sa imong mga problema, musugod na dayon ka sa pagbuhat, hinumdumi kini nga dunay opposition, dunay testing, dunay trials nga imong masinati. Sama ka Bartimeus. Mingon sa verse 48, many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. My brothers and sisters, pag-abot sa opposition, pag-abot sa trials, pag-abot sa mga testing sa kinabuhi, unsa ba reaction nga niabot sa tong kinabuhi? Na discourage ba? Ni give up ka ba? Or wala ka mo padayon sa imong gituohan? Mga kaigsunan, si Bartimeus matud pa sa Bible, and Bartimeus shouted all the more. Sa to pa, wa mo stop si Bartimeus, wa ma-discourage si Bartimeus, apan na-encourage siya tungod kay ang iyang gituuhan, mga kaigsunan, gusto niyang iyang madawat. Busa si Bartimeus, nakadawat siya nining gitawag og persistency, kanang makanunayon, nga bisan pa dunay gisagubang, bisan pa dunay mga hadla sa kinabuhi, wa kini makapahunong ni Bartimeus, apan consistent sa iyang pagtuo nga siya mupadayon bisan pa ang mga sulog, mga kaigsunan, mi against kaniya, siya nagpadayon gyud, ni decide siya. Matud pa sa balang kasulatan, Bartimeus shouted all the more, Jesus, Son of David, have mercy. Wa say laing panginhanglan kundi ang kaluoy lang nga kaluy-an siya, mga kaigsunan, and then unsa may epekto nini kang Hesukristo. Mingon ri sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, and Jesus stopped and said, call him. Praise God. Mga igsoon, si Jesus mihunong, onya gipatawag niya si Bartimeus. Then nangutana si Jesus Christ, what do you want me to do for you? Jesus asked Bartimeus. And Bartimeus, my brother and sister, said, Jesus, that I want to see. Jesus, or Rabbi, I want to see. Gusto ko nga makakita. Mga igsoon, this is a very specific request. Tulo ka butang gihimo ni Bartimeus. Number 1, Bartimeus heard about Jesus. Number 2, persistency. Number 3 is Bartimeus very specific. Now, kining pagka-specific, unsa man gyud ang imong request? Ayog ina nga ikaw na lang bahala, Ginoo, nasayod ka. Si Jesucristo nasayod man siya, nga si Bartimeus gustong maayo, pero ganong nangutana pa man siya. Mga kaigsunan, dinhi ang mensahe kanang gitawag og be specific to your request. Mga kaigsunan, tingali na minaw ka nining buntaga, unsa may specific request nimo para sa imong business, para sa imong family, para sa imong para sa church, para sa imong community, kung ikaw sa kapurok president, barangay captain, or usa ka naka sa posisyon, nakay gidala nga mga, or military ka ba, police ka ba, doon na kay specific request, mga igsoon. Unsa bay imong pre-request or specific request ngadto sa Ginoo? Ang Ginoo nangutana kanimo ning buntaga, unsa may imong specific request? What do you want me to do for you? My brothers and sisters, I know nga doon na kay specific request. Right now, piyungay mo mata, guniti ang radyo, or kung layo ka sa radyo, itapion mong tuong kamot sa imo ang dughan, kay magduyog kita sa pag-ampo nga ang Dios magahikap o magapanalangin nga na kanimo. Maluluyon og balaan nga amahan nga naa sa langit, pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa gahom sa Espiritu Santo, nagampo ako nga ikaw karon magatuyhad sa imong kamot ug magahikap niadtong tanan nga dunay panginahanglan sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya, sa ilang negosyo, ug bisan pa sa ilang mga anak. Ginoong Dios, nga ikaw maluluyon nga ang imong kaluoy moabot sa matag usa ka kasing-kasing. Ang imong grasya mo daggaya sa matag usa ka panimalay, ug ang imo ang kaluoy, Ginoong Dios, magabangon kanila. Daghang salamat nga ikaw nagaayo sa among mga balatian.
Daghang salamat nga ikaw nagabubo sa langit nung panalangin karon ngang kalinaw kalipay madawat sa matag usa. Ginoong Dios, daghang salamat nga ikaw nagatagbo sa panginhanglan. Ang tubag karon ikaw mo'y nasayod, ug salamat Ginoo nga ikaw nagatubag sa mga pagampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsuon ining buntaga ako nasayod nga dunay gihimo ang Dios sa imong kinabuhi. Ina daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Dalaygon ang Dios tindog sa imong himutangan. Wing na salamat Ginoo. Be specific sa imo ang imong pagmensyon karon unsay imong gipangayo sa Ginoo. Og dalaygon ang Dios gusto ko masayod gyud sa kapagpanalangin sa Dios. Pwede nimong i-text ako ang imo ang kadaugan sa 0919-819-7708. Mo ka na itong cellphone number. Akong usbon 0919-819-7708. Sa mo ka na makaigsunan or bisitahi ako sa Throne of Grace Global Fellowship na imutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. 9 o'clock magsugod karong bundag. Ang youth service magsugod 5 o'clock karong gabi. Doon tayo midweek prayer meeting every Wednesday 6 o'clock mag-start ang atong midweek prayer meeting. O ang ato ang pagdala sa mga prayer request mga kaigsunan, natay 6 o'clock sa every Saturday, naputay 9 o'clock every Saturday. So, welcome kayo ang imong mga request. Praise the Lord. Dalaygon ng Diyos. Og salamat sa imong pagpaminaw ning atong tulumanon dinis sa Kanginan, Worship on Air, sa programa sa Throne of Grace Global Fellowship. O kini si Pastor Rudy, Senior Pastor sa Throne of Grace. Magaingon, ang Diyos magapanalangin, nining adlaw sa inyong kinabuhi. Bye-bye. God bless you all. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.